اچھا میرا سوال ہے ایک لڑکی کا شادی ایک لڑکا سے ہوا, ان لوگ 5 بھائی آئے لیکن بڑا بھائی سے شادی ہوا. اچھا وہ مر گیا, سیکنڈ والا کو شادی کیا وہ بھی مر گیا, تیسرا کو شادی کیا وہ بھی مر گیا, لاسٹلی سب کو شادی کیا, لڑکی بھی مر گیا. وہ لوگ مرنے کے بعد میں کس کی بیوی ہے؟ بھائی صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے, آپ بائبل اگر پڑھیں گے, بائبل سے لیا, بائبل کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص پوچھتا ہے, یا بائبل سے اٹھا ہے برابر, یس, بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ایک عورت ایک آدمی سے شادی کرتی ہے وہ مر جاتا ہے, پھر دوسرے آدمی سے کرتی ہے وہ بھی مر جاتا ہے, پھر تیسرے سے کرتی ہے وہ بھی مر جاتا ہے, پھر چوتھے سے, 5ویں سے, 7ویں سے. جنت میں یا آخرت میں وہ کس کی بیوی ہوئیں گی, یہ سوال ہے برابر نا؟ ہاں, اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کہتے they shall not die anymore, وہ پھر سے اور نہیں مریں گے. اور اسلام میں بھی جب آخرت میں جائیں گے جس طریقے سے ابھی ریلیشن شپ ہے ویسی نہیں ہے برابر. آپ مجھ سے پوچھیں گے ایک آدمی 90 سال کی عمر میں مرتا ہے, ایک بچہ 2 سال کی عمر میں مرتا ہے, آخرت میں کیا عمر پہ؟ انہیں سوچے 90 سال کا آدمی اگر واپس آخرت میں آئے گا اتنا بوڑھا, تو اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے اٹ ول بی سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ ضروری نہیں کہ آپ 90 سال پہ مرے تو 90 سال پہ اٹھائیں گے. جنت میں آپ الحمدللہ تندرست رہیں گے. آپ سمجھ رہے؟ تو اسی طریقے سے کھانا پینا جس طریقے سے ہم آج کھا رہے پی رہے ہیں, وی ریکوائر سیکشل ریلیشن شپ. آخرت میں اٹ ول بی ڈفرینٹ, علیحدہ رہیں گا. تو وہاں ایسا سب معاملہ نہیں رہے گا کہ کس کی بیوی رہیں گی. پہلے سب لوگ جنت میں جائیں گے کیا پتا, آپ سمجھے کہ نہیں؟ سب لوگ جنت میں جائیں گے کیا پتا, سب لوگ بھی نیک رہیں گے. دیٹس اے ڈفرینٹ سچویشن. ضروری نہیں کہ وہ عورت ہر ایک کی بیوی رہیں گی, لیکن اگر سب لوگ نیک ہے تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے ہر ایک کو حور ملیں گی. حور مطلب a beautiful girl, so all will be satisfied. سب لوگ خوش رہیں گے, اللہ تعالیٰ سب لوگ کو خوش کرے گا. یہی آنسر ہے. ہاں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ عورت ہر ایک کی بیوی بنے آخرت میں. آنسر یہی ہے. My question to you is, was Jesus really crucified or not? Was Jesus Christ crucified or not? Yeah, because I've heard many Muslims saying that he was not crucified. Okay. Sister has asked a common question. She's asking, was Jesus Christ, peace be upon him, crucified or not? For the detailed reply, you can refer to my video cassette. It was the debate between myself and a Christian missionary. Was Christ really crucified? In a nutshell, I'll give you the reply. According to the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا اقْتَلَبُهُ. They killed him not, neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. All those who differ are full of doubts. إِلَّا تِبَا ظَنْ, with only conjectures to follow. For assuredly they killed him not. So according to the Quran, he was not crucified, he was not killed. I believe you're a Christian sister, correct? Yes, I am, and Yes, our Bible that's it. says that Jesus So sister, wait, I haven't completed my answer. Since you're a Christian, you may not believe in the Quran, I keep the Quran aside. I speak from the Bible. I can give you many proofs from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified, but this is not a time of a lecture. I'll just show you one very important sign. If you read the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38 to 40, when people ask Jesus Christ, peace be upon him, "Oh Master, show us wonders and miracles." So Jesus Christ, peace be upon him, says, "Ye evil and adulterous generation, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Now, every Christian knows the sign of Jonah. You don't have to be a scholar of the Bible, because it is taught to us in school, in the Christian missionary school, at Sunday school, in comic strips. If you know that Jonah is mentioned even in the Quran, somewhat similar, Yunus alayhi salam. In the Bible, Jonah was asked by Almighty God to go to Nineveh and deliver the message. He runs away from there, he goes to Joppa. Now while he's going sailing in the ship, a storm comes in the sea. It was the superstition of that time that if a person who runs away from his master, because he disobeys the master, a storm will come. So they take out lots. Who is the one who ran away from the master? So Jonah volunteers, peace be upon him.
he says that I'm the person, throw me overboard. So because he volunteers, they don't have to break his arm or leg. And as per the superstition, they throw him overboard. Now when they throw him overboard in the raging sea, as per the story of Jonah, when Jonah was thrown overboard, he was alive. When he's thrown in the sea, he ought to die. In a raging sea where there is a storm, when someone is put into the storm, in the sea he should die, but he does not die because it's a miracle. A fish comes and gobbles up Jonah, he ought to die, he does not die, he's alive. The fish takes him around the sea 3 days and 3 nights. Out of suffocation, the person ought to die. He does not die. It's a miracle. Later on, the fish vomits him out on the shore. He's alive. He's alive, 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 alive. A miracle of a miracle of a miracle of a miracle. So, Jesus Christ, peace be upon him, says, as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So if Jonah was alive, how should Jesus Christ be in the heart of the earth? After he was taken down from the cross, should he be dead or alive? If he has to be like Jonah, if Jonah was alive, Jesus Christ also should be alive. So this proves that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was alive. So this is a way of proving that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross, as the Quran says, the same thing. For more details, refer to my debate, was Christ really crucified? And this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. Sister has asked a question. She said she sees me on QTV. She's impressed with my talk. But one thing she has objection. I say don't criticize. Never did I say that don't criticize. I say that when I'm giving a talk on similarities, I'm not criticizing. I never tell people should not criticize. The Quran says if people are wrong, correct them. When I have to correct them, I have to criticize them. I never said that I don't criticize. What I say, that normally when I'm giving a talk on Islam and comparative religion, that time my main aim is not to criticize. So when I'm speaking about America, America is not a religion. America is bad, I have to say it is bad. If I don't say, then I'm not a good Muslim. Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَالْ حَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So we have to speak the truth. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth and the truth shall free you. So we have to speak the truth, sister. At the same time, we should not go out of the way to criticize any religion. But when we are asking a person to come on the straight path, he may think it's a criticism which Islam gives permission, even Bible gives permission, sister. So please don't misunderstand. I never said no one should criticize. But many a time when I give my talk, my aim is not to criticize. My aim is to come to common terms, sister. Hope that answers the question. Why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है. सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं. ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है. कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए किस तरीके से तलाक दिया जाता है. पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो. नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है. कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह 3 महीने 3 menstrual cycle is the period of waiting. इद्दत 3 महीने के बाद the divorce is completed. लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है.
लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइतफाकी होती है, फिर से तलाक, वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नए वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते हैं, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है, प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या मालूम पड़ा मैं मेरे शोर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हम सबको ईमान, सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। इस वीडियो में एक शख्स ने, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया है कि एक औरत ने एक मर्द से शादी की जिसके 5 भाई थे, लेकिन उस औरत के जो शोहर था जिससे उसकी शादी हुई थी वो फोत हो गया, तो फिर उसने दूसरे भाई से शादी की, वो भी फोत हो गया। इसी तरह तीसरे से शादी की, वो भी मर गया, चौथे से शादी की, वो भी मर गया, 5वें से शादी की, वो भी मर गया। अब इस सारे सिनेरियो के बाद वो अब किसकी जो है वो ज़ोजा रहेगी? यानी कि 5 भाई थे और 5 के साथ जो है उसने निकाह किया था या शादी की थी, जो भी था, तो अब वो किसकी बीवी कहलाएगी? यानी कि उसका ताल्लुक तो 5 के साथ था। तो असल में ये जो बात है, ये उन्होंने कॉन्टेक्स्ट उठाया था, कहानी है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 20 की वर्स नंबर 27 से लेके 36 तक इसका जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और उनसे पूछता है कि, और मेजॉरिटी तौर पे सवाल ये पूछा जाता है कि जब जन्नत में दाखिल किया जाता है तो अक्सर ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ इस दुनिया में जो मियाँ बीवी रहे होंगे तो वो आखिरत में भी, जन्नत में भी मियाँ बीवी रहेंगे। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसका जवाब दिया है कि जब आखिरत में अल्लाह ताला इंसानों को उठाएगा तो उस वक्त की कंडीशंस, हालात, सिचुएशन, रिलेशनशिप, इंसानों की ज़रूरियात बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगी। और जहाँ तक इस किस्से का ताल्लुक है तो 5 के 5 या उस औरत का ज़रूरी तो नहीं है कि वो तमाम नेक हों और वो जन्नत में जाएं भी, और अगर वो जन्नत में चले भी जाते हैं
تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی روح جنت میں داخل ہوگی تو وہاں پر اس کی خوشی کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کو ہر طرح سے خوش رکھنے کے لیے ہر طرح کی چیز جو ہے وہ موجود ہوگی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کا جھگڑا، کسی بھی قسم کی حسد فساد، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی جیے گا، اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے کرے گا. اور مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ ان کو حوریں ملیں گی، یعنی کہ خوبصورت لڑکیاں ملیں گی، بیوی، وہاں پر ان کا نکاح کیا جائے گا. اس طرح کا کانسیپٹ ہے. باقی جو ہوگا وہاں پر وہ تو وہاں پر جا کر ہی معلوم ہوگا. جنت میں پہلے داخل ہو جائیں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جی کیا حساب کس کا بنتا ہے. تو اس میں پہلے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آخرت میں اس عورت کا یا اس مرد کا یا جنت میں جا کر کیا ہوگا، کون کس کی پراپرٹی رہے گا، ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پر پوری دنیا، پوری چیزیں، سب کچھ الگ ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس میں جو کانسیپٹ بتایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس سے کچھ رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے. اور ایک چھوٹی سی پیاری سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا کرے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق کرے، ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے اور ہمیں حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.